बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे रेस को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इंशाअल्लाह आमीन। अब जब हम इस वक्त मुखातिब हैं तो वोट डालने का मरहला आने वाला है, इसलिए एक बात याद रखिए कि आप कल सुबह आखिरी बार ये काम जरूर कीजिए कि 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज कीजिए और वहां से आखिरी बार फिर चेक कीजिए कि आपका जो पोलिंग स्टेशन है वो क्या है, और उसके बाद जाइए, जाकर वोट डालिए, वोट पर पहरा दीजिए। ये काम आपको लाजमी करना है। जिसे वोट डालना चाहते हैं उसे वोट डालिए, हक और सच पर वोट डालिए, दुरुस्त वोट डालिए, सही बंदे को वोट डालिए। ये आपके मुल्क का मामला है, ये आपका फर्ज है। ये फर्ज आपको अदा करना है, हर हाल में अदा करना है। आपको ज्यादा समझ में नहीं आता तो 8300 पर जो आपका हलका निकलेगा, एनए का भी और सूबाई का भी, यानी सिंध में पीएस, खैबर पख्तूनख्वा का हलका, पंजाब का हलका, बलूचिस्तान का हलका, तो फिर उसको जाकर फेसबुक पर इमरान खान के मैसेंजर में टाइप कीजिए। वहां से आपको इंतखाबी निशान मालूम होगा। वो इंतखाबी निशान अपना एनए का और सूबाई का इंतखाबी निशान याद रखिए और जाकर उन दोनों पर 2 निशानात हैं। बैंगन है, मोर है, लैपटॉप है। क्या 2 निशानात हैं? मेरे केस में घड़ियाल है और लेटर पी है, पी फॉर पाकिस्तान। तो आसान है, वो याद रखिए और जाकर ठप्पा लगाइए। और ठप्पा लगाने के बाद अपना फर्ज आपका पूरा हो गया। ये फरीज़ा आपको अदा करना है, लाजमी करना है। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करते हैं। सबसे पहले तकलीफ दी खबर है हमारे सामने, जो आज बलूचिस्तान में वाक़यात पेश आए, उन पर मैं आगे जाकर बात करूंगा। वाना में भी एक वाक़या पेश आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला हुआ है, और इन तमाम चीज़ों पर आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वजीराबाद से वीडियो है, उम्मीदवार के दस्तबरदार होने की वीडियो, उसके ऐलान की वीडियो। और ये जो उम्मीदवार है, इसने बता दिया कि ये बैठ रहा है, इलेक्शन में बैठ रहा है। अब बैलेट पेपर छप चुका है और ये कल जब इलेक्शन में नहीं होगा तो इसका नाम वहां मौजूद होगा। इस वीडियो को अब देखना शुरू कीजिए। मैं इस वीडियो को आपके सामने यहां अपने साथ प्ले कर रहा हूं। ये शख्स वीडियो रिकॉर्ड कराते हुए सामने मौजूद किसी शख्स को देख रहा है। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है, जो भी है उसके कहने पे करवा रहा है। उसके बाद यहां इस तैयारी को देखिए, कैमरा है सामने, इसका तहरीरी बयान है कि ये दस्तबरदार हो रहा है। ये बयान देने के बाद सामने दोबारा देखता है, जो भी खड़ा है उसकी तरफ देखता है और उसके इशारे पे फौरी तौर पर वापस झुकता है, पेपर पे सिग्नेचर करता है, ये अंगूठे का निशान लगाता है, और ये तमाम चीजें तैयार रखी गई हैं। पेपर तैयार रखा गया है, अंगूठे के निशान को लगाने के लिए वहां पर पैड तैयार रखा गया है, और उसके बाद पेन रखा हुआ है, और ये शख्स वीडियो बना देता है और काम खत्म हो जाता है। ये तो जबरी दस्तबरदार करवाया हुआ केस साफ तौर पर नजर आ रहा है। यानी ऐसे नहीं होता, जब दस्तबरदारी इस तरह से नहीं होती जिस तरह से यहां करवाई गई है। एक बंदा गायब है, पिछले 8-10 दिन से गायब है, और उसके बाद उसकी वीडियो इलेक्शन से एक दिन पहले आती है। तो ये वहां काम करवाया जाता है जहां यकीन हो कि हमारा बंदा नहीं जीतेगा, जहां दूसरा जो है वो साफ ऐलान करवा रहा होता है, लाओ तराजू तोल के देखो साडा पल्ला भारी है। तो ये काम जो है इससे पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। मुमकिन है कि आपको बाज जगहों पर उम्मीदवार के नाम के आगे रिटायर्ड लिखा हुआ नजर आए। उनके लवाहिकीन कह रहे कि बंदा गायब है, नहीं बैठा, नहीं दस्तबरदार हुआ, ये ज्यादती की जा रही है। लेकिन ऐसे लेटर पहुंचाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बंदा दस्तबरदार हो गया, और इलेक्शन कमीशन जो पहले इलेक्शन कराने पे तैयार नहीं था, और फिर एक जमात के बारे में वो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन नहीं करा सका, वो फैसला दे रहा है कि इस जमात ने इलेक्शन ठीक नहीं करवाए, और अब वो दस्तबरदारी के फैसले भी कबूल कर रहा है। तो ये एक ज्यादती है जो की जा रही है। इसके अलावा इमरान खान साहब की खबर मानिका की ऑडियो किसने लीक की, इस बारे में क्या पता चल रहा है, मैं आपके सामने आगे जाकर रखूंगा। लेकिन एक चीज हमें और देखनी है। ये जो चीज है ना, ये है इलेक्शन से एक दिन पहले अनाउंस हुआ कि एक नया मॉडल आ गया है।
अभी जो नया मॉडल है, इस मॉडल के बारे में खबर दे रहे हैं जनाब सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान में इदारों ने ये फैसला किया, अच्छा ये इत्मीनान के साथ बताया जा रहा है कामरान खान साहब की जानिब से, सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से और कुछ सहाफ़ियों की जानिब से, कि इदारों ने ये फैसला किया है। तो फैसला तो लोगों को करना है, वोट डाल के करना है। हमारे सीनियर्स ये बात क्यों नहीं बता रहे कि वोट डालेगा जो बंदा, फैसला तो उसका होगा। लेकिन बहरहाल वो ये बता रहे हैं कि अब इदारों ने फैसला किया है कि पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत चाहिए, यानी एक इस्तेहकाम होता है ना, जब मुस्तहकम हुकूमत होती है, तो इस्तेहकाम तो खैर यहाँ नहीं है, लेकिन एक मुस्तहकम या एक मजबूत हुकूमत चाहिए, ऐसी हुकूमत जिसे कोई ना छेड़े, और वो हुकूमत जो है पाकिस्तान के हालात ठीक करे। कितने अरसे के लिए? 10 बरस के लिए चाहिए। इस इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि अब ये इदारों को लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून 100 से 110 सीटें पंजाब से जीत जाएगी। जो मुस्लिम लीग नून 110 सीटें अगर जीत जाएगी तो मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी, साथ में मिलेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मिल के हुकूमत बना लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मिलेगी तो फिर उसके साथ दीगर जमातें मिला दी जाएंगी, और वो मिलाने के बाद जो है एक हुकूमत बना दी जाएगी। और उनका ये कहना है कि आज़ाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उनसे बात हो गई है और उनका एक रीजनेबल नंबर जो है वो मिल जाएगा जीतने वाली जमात को, और उनसे वो इत्तेहाद कर लेगा, उनका हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और एक हुकूमत बन जाएगी। बांग्लादेश में ये हो रहा है। बांग्लादेश की इंतखाबात के बारे में दुनिया क्या लिख रही है, क्या हमने इस बारे में सोचा है? वहां जो मोहतरमा मौजूद है वो मोहतरमा किस तरह से हुकूमत कर रही है, क्या हमने इस बारे में सोचा है? बांग्लादेश के हालात क्या हैं, क्या हमने इस बारे में सोचा है? वहां की मईशत जिसके बारे में कहता है इस्तेहकाम आ गया, अब वहां क्या हालात हैं, क्या हमने इस बारे में सोचा है? क्या जबर की फिजा मुसलसल कायम रह सकती है, हमने इस बारे में सोचा है? जाहिर है कि इन सवालों के जवाब सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में आगे जाकर दिए हैं और वो खुद इस पर भी बात उठा रहे हैं। लेकिन अगर आपको बांग्लादेश को देखना और पाकिस्तान को देखना है तो एक चीज तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश के हालात क्या हैं। बांग्लादेश में क्या पाकिस्तान की तरह पंजाबी बोलने वाले बहुत बड़ी तादाद में, बलूची बोलने वाले बहुत बड़ी तादाद में, पश्तो बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, सराइकी बोलने वाले, उसके अलावा दीगर ज़बानें बोलने वाले, क्या ये सब बांग्लादेश में मौजूद हैं? ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में जो अक्सरियत है और बहुत ही बड़ी अक्सरियत है वो बंगाली बोलने वाले लोगों की है और एक कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद मिनॉरिटीज़ की अगर आप बात करेंगे तो हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं और इसके अलावा अहमदी हैं। 1 लाख के करीब अहमदी होंगे वहाँ पर। हिंदू, बुद्धिस्ट ये डेसिमल में है, लेस देन 1%। तो इस तरह की पॉपुलेशन में वहाँ जो इंतज़ाम चल रहा है वो चल रहा है। पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं, पाकिस्तान के हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। तो सुहेल वड़ाइच साहब जो बातें बता रहे उनमें ये बांग्लादेश मॉडल पाकिस्तान पर अप्लाई करने की अगर सोच है तो ये बांग्लादेश मॉडल पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं हो सकता। पाकिस्तान में हालात वहाँ से बहुत मुख्तलिफ हैं। दूसरा, पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उन हालात को अगर आप देखेंगे और बांग्लादेश का मॉडल यहाँ पर अप्लाई करना शुरू करेंगे तो जाहिर है कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो क्या करेंगी? क्या वो इस तरह से चुप बैठ जाएंगी? क्या उन्हें इस तरह से चुप करवाया जा सकता है? ये भी मुमकिन नहीं है। और फिर सुहेल वड़ाइच साहब खुद आसिफ अली जरदारी के बारे में कि वो मुफाहमत का कोई नया फार्मूला ना ले आए, ये बात भी कर रहे हैं और वो ये बता चुके हैं कि नवाज शरीफ काबिल कबूल नहीं है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बने तो नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा वाली हुकूमत 18-20 महीने टिकेगी। ये हकीकत भी वो लोग जो कहाँ मिलते हैं, कहाँ बैठते हैं, किससे बात करते हैं, जैसे फैसल वावड़ा है, वो अगर बता रहे हैं तो इसका अपना एक मतलब है। तो ये मॉडल चल पाएगा नहीं चल पाएगा, इन तमाम बातों से ज्यादा जरूरी आपको याद रखना क्या है। सुहेल वड़ाइच का ये कॉलम कब आया है? सुहेल वड़ाइच साहब का ये कॉलम आया है इलेक्शन से एक दिन पहले। पाकिस्तान में वोटर की उम्मीद तोड़ना होगी, ये जुमला किसने कहा था? ये जुमला खुद सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा था। और पाकिस्तान में वोटर निकलेगा तो तब्दीली आ जाएगी, ये जुमला खुद ये भी और इनके हमअसर भी कह रहे हैं। तो याद रखिए कि आपका वोट सबसे ज्यादा अहम है। आपके वोट को रोका जाना ये भी रोकने वालों के लिए बहुत जरूरी और बहुत अहम है। अगर आपकी वोट की अहमियत ना होती तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। जो लोग इस सिलसिले में बात करते हैं कि मई की 9 तारीख को क्या हुआ था,
ان سے کوئی بھی شخص یہ پوچھے کہ اس سے پہلے ذل شاہ کے قتل والے دن کیا ہوا تھا، ان سے کوئی بھی پوچھے کہ 23، 24، 25 مئی کو کیا ہوا تھا، تو یاد رکھیے گا کہ یہ حالات اس سے پہلے سے اسی نوعیت کے ہیں۔ جب عمران خان کے گھر پر وہ پوری کارروائی گرفتاری کے لیے ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ سے کچھ نہیں ہوتا، انہیں کچھ تاریخیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ تاریخیں کیا ہیں؟ وہ ہے 17 جولائی کی تاریخ، جب نجم سیٹھی سے لے کر غریدہ فاروقی تک لوگ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ 3 سے 4 سیٹیں جیت پائیں گے، اور لوگوں کے نکلنے سے حقیقت بدل گئی تھی۔ تو لوگوں کا نکلنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے ہاں یہ کہا جا رہا تھا جب حکومت جاتی ہے تو لوگ باہر نکلتے مٹھائی کے ٹوکرے لے کر خوشیاں مناتے ہیں، لیکن 10 اپریل کو کیا ہوا تھا؟ پورے پاکستان میں لوگ ایک حکومت کے لیے باہر آ گئے تھے۔ لوگوں کے باہر نکلنے سے فرق پڑتا ہے۔ 16 اکتوبر کو کیا ہوا تھا؟ جب عمران خان نے پاکستان کے 8-9 حلقوں میں الیکشن لڑا تھا، جیتا تھا ان کو۔ ایک کراچی میں حکیم بلوچ کا حلقہ جہاں بلال غفار کا سر پھٹا تھا، میں اس حلقے میں، ان گلیوں میں، اس مقام پر جہاں بلال غفار کا سر پھٹا تھا موجود تھا۔ تو اس حلقے میں جیت کیسے ملی تھی وہ میں نے خود دیکھا تھا۔ باقی پورے پاکستان میں عمران خان نے جیت کر دکھایا تھا، لوگ نکلے تھے۔ تو لوگوں کے نکلنے سے فرق پڑتا ہے، لوگوں کا نکلنا فرق ڈالتا ہے۔ یہ جو نیا ماڈل دیا جا رہا ہے، بنگلہ دیش ماڈل پاکستان میں چلے گا، تو یہ کوششیں تو بہت عرصے سے ہوتی رہی ہیں، لیکن پاکستان کے حقائق مختلف ہیں، پاکستان کی جمہور مختلف ہے، پاکستان کے حالات مختلف ہیں، پاکستان کی معیشت مختلف ہے، پاکستان کی زمینی سیاسی صورتحال مختلف ہے۔ اس لیے بنگلہ دیش ماڈل یہاں پر نہیں چل سکتا۔ اس بات پر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اتفاق ہے۔ کیوں آیا یہ فارمولا ایک دن پہلے؟ اس لیے کہ مایوسی پھیلانا ہمارے ہاں ایک عدد مقصد ہے، اس مقصد کے تحت آپ کو یہ فارمولا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان اور خاور مانیکا کی آڈیو گھٹیا ترین، لچر ترین کانٹینٹ تھا جو خاور مانیکا بات کر رہا تھا۔ یعنی میں نے پہلے بھی آپ سرچ کیا تھا، میں اب بھی آپ سرچ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص ایک ایسی خاتون کو جو اس کے بچوں کی ماں ہو ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ خاور فرید مانیکا کی اولاد کے حوالے سے میں آپ کو حقائق بتا چکا ہوں۔ وہ جو لچر ترین باتیں کر رہا ہے، وہ اس کو کس نے مجبور کیا ہے کرنے پر، یہ خاور فرید مانیکا ہی بتا سکتا ہے، لیکن گرفتاری کے بعد اس نے باتیں کی تھی۔ یہ آڈیو آئی کیسے؟ دیکھیے، اس آڈیو کے آنے کے حوالے سے میں نے کچھ بہت ان حالات کو جاننے والے لوگوں سے اور ان حالات میں موجود لوگوں سے، میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں سورسز کے حوالے سے، ان حالات میں موجود لوگوں سے بات کی۔ انہوں نے کہا 2 پاسبلٹیز ہیں۔ ایک CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، اس CCTV کیمرے میں آڈیو ریکارڈنگ کا بھی سلسلہ ہے، وہاں سے یہ آڈیو ہوئی ہے۔ اور یہ جو پورے انوائرمنٹ کی آڈیو ہوتی ہے، اس میں دور سے آتی ہوئی بہت توجہ دے کر سننے والی آڈیو، تو یہ وہ آڈیو ہے، یا تو یہ وہ آڈیو ہے جو اس کیمرے سے ریکارڈ ہوئی ہے، یا پھر ایک اور بہت دلچسپ بات اڈیالہ جیل جانے والے صحافیوں نے بتائی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے وکلا کی جامع تلاشی ہوتی ہے، سر سے پیر تک مکمل باڈی سرچ، اور عمران خان کے وکلا جو ہیں ان کی تلاشی ہوتی ہے، عمران خان کی اہلیہ کی، بہنوں کی، دیگر لوگوں کی تلاشی ہوتی ہے، مکمل تلاشی۔ بیگ چھانا جاتا ہے، پوری جسمانی تلاشی ہوتی ہے، خواتین اہلکار ان کی مکمل تلاشی لیتی ہیں، رپورٹرز کی مکمل تلاشی ہوتی ہے۔ اب یہاں جو پبلک جاتی ہے، 2 چیزیں یاد رکھیے گا، وہ پبلک کہاں سے جاتی ہے اور نکلنے کے بعد، عدالت کے بعد کہاں جاتی ہے، تو ان کو نہیں پتا، ان میں کون ہوتا ہے نہیں پتا، لیکن وہ بہت دور ہوتے ہیں، تو ان کی آڈیو ریکارڈ ہونا ان کی طرف سے بہت مشکل بات ہے۔ اب رہ جاتی ہے ایک شخصیت جس کے پاس اس ریکارڈنگ کی ڈیوائس موجود ہو، اور وہ ریکارڈنگ ڈیوائس آن کر کے رکھی ہو، اور وہ یہ باتیں، گھٹیا ترین باتیں خود کرے اور ریکارڈ کر لے۔ یہ ایک مطلب یہ خبر نہیں دے رہا میں آپ کو، یہ ایک اندازہ ہے جو اندر جانے والے لگا رہے ہیں کہ یہ اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ خاور فرید مانیکا کو انہوں نے اس جیل میں تلاشی کے مرحلے سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خاور فرید مانیکا جب پہنچتا ہے تو اس کو پولیس اہلکار ریسیو کرتے، اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور خاور فرید مانیکا اس تلاشی کے عمل سے نہیں گزرتا جس سے رپورٹر گزرتے ہیں، عمران خان صاحب کے لواحقین گزرتے ہیں، رشتہ دار گزرتے ہیں، جن سے وہ لوگ گزرتے ہیں جنہیں ہم رپورٹر کہتے ہیں، پبلک تو دکھتی نہیں ہے، تو یہ خاور فرید مانیکا کر سکتا ہے۔
ظاہر ہے کہ اس عدالت میں اور کون رہ جاتا ہے، اس عدالت میں رہ جاتے ہیں پھر عدالت کا عملہ، تو وہ بھی دور ہے کچھ فاصلے پر. جس جگہ یہ آڈیو ریکارڈ ہوئی ہے اس جگہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ اس کی طرف سے ریکارڈنگ ہو. اب باقی حقائق بتا سکتے ہیں، وہاں پر تحقیقات بتا سکتی ہیں کہ یہ کیسے ہوا، لیکن کوئی اور یہ ڈیوائس لے کر نہیں جا سکتا. اس بارے میں سب کا اتفاق موجود ہے. اب آخر میں آپ سے عرض کروں کہ جو ہوا ہے بلوچستان میں، پشین میں، قلعہ سیف اللہ میں انتخابی دفاتر کے باہر دھماکے ہوئے ہیں، 24 افراد اس میں لقبہ اجل بنے ہیں. ہمارے ہاں اس انتخاب کے حوالے سے بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک مشکل ترین انتخابی عمل ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رحم فرمائے گا، چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن ابھی جس انداز میں چیزیں ہو رہی ہیں ان سے خوف آتا ہے. اور یہ جو خوف ہے یہ ظاہر ہے کہ بڑھتا ہے اور یہ آپ کو ڈرنے پر مجبور کرتا ہے. لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں. یہ فریضہ آپ کو ادا کرنا ہے کسی بھی حال میں. اس فریضے سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ آپ کا پاکستان کے لیے فرض ہے اور یہ ایک دن آپ کو ادا کرنا ہے. چند گھنٹے نکالنے اپنے، تو یہ چند گھنٹے ضرور نکالیے، یہ فرض ادا کیجئے، لازمی فرض ادا کیجئے. کیونکہ مبارک صدیقی صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم ایسے راہبر کو ووٹ دینا جو ظلمتوں کا نظام بدلے، جو دست قاتل کو کاٹ ڈالے، جو دی فروشوں کا دم نکالے، جو وحشیوں کو لگام ڈالے، جو دشمنوں سے نہ خوف کھائے، جس سے ہمیشہ خدا کا ڈر ہو. تم ایسے راہبر کو ووٹ دینا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.